Hinay-hinay lang tang duha, dili lang ta magdali sa gugma. Mahal ti ka pero dili pa pwedeng magkakita. Huwat lang ta sa saktong panahon mo, eskwela sa takaron mo, abot ra ang panahon nga kitang duha magkadayon. Kay asa raman nang gugma kung kitang duha successful na. Kay lami kayong tagamtamon nga kitang duha nagtungan, nagmalamposon. Dili lang ta magdali sa gugma, kay dili ko gustong maglisod ta. Kung naana tay pamilya, asa raman na siya. Kung kitang duha nagmalamposon na, nindot nga pamation nga kitang duha ang magdayon. Pero dili pa panahon, kay mga bata pa ta karon. Og ngan usa na to ang gugma, bisag puwerte ning kiliga. Maoy atong huna-hunaon nga di na to sayangon. Ang paningkamot sa atong ginikanan para sa atong kaugmaon. Kay asa raman nang gugma kung kitang duha successful na. Kay lami kayong tagamtamon nga kitang duha nagtungan, nagmalamposon. Dili lang ta magdali sa gugma, kay dili ko gustong maglisod ta. Kung naana tay pamilya, asa raman na siya. Kung kitang duha nagmalamposon na. Kung asa raman nang gugma kung kitang duha successful na. Kay lami kayong tagamtamon nga kitang duha nagdungan, nagmalamposon. Dili lang ta magdali sa gugma, kay dili ko gustong maglisod ta. Kung naana tay pamilya, asa raman na siya. Kung kitang duha nagmalamposon na, asa raman na siya. Kung kitang duha nagmalamposon.
Kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell for more videos.